بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أمنا بما أنزلك وتابنا رسول الله يا ربي فاكتبنا من شاهدين ربنا أمنا بما أنزلك وتابنا رسول الله يا ربي فاكتبنا من شاهدين ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا أمنا بما أنزلك وتابنا رسول الله يا ربي فاكتبنا من شاهدين قل إن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ولا لا فليتوكل المؤمنين أجد يفو أن سفايا بكام ينيا سمبي أيا واسم نساسم ننا واسم هيا نو أنا مسا أيا ينكرمفو نيامي يسان سنترا na kire yenti no ewiase fa ebuni se eyankwase asem na obi ama na komanto ne yam wala kraboni bia wa me ma wa botre kraboni bia wa hanya me ma wa botre yakopani aka no hori Quran chapter 41 hey watch Quran chapter 41 verse 53 nyame aka asem bi o bi ma me Quran 41 verse 53 sa wa wadia no aya hunu no kraboni bia wa nyankopon wa ma wa botre na wo nyankon kraboni bi nsu nyame wo mia wa dwene mu efiri sa wo twede opon nyankopon de se wo pa na wa ya kraboni na se nyame bia wa dwene mu ma otum be ye muslimu a na ta se wa de nyame ase ensan na wo bi benya dwene se wo nani babutu fom na wo pon wa be wiase na wiase afafa de ne wa gbabira sasa de abare sa ya ta de kura ya mpam ne tietia wo ka za krachi ni wa bota na ta de so koto ja ya nsrewo ana ngrabo so mo ba ya sa batakari wo be she ba ya fi guchi oba utumi ba life wo ba be she aje so akata so nti wo ba nya yie amankrabo fo ma sabi o ba ya tete kwafo ana nkrabo fo brati so ya tete kwafo eti asofo de asem bia ka firi baburu mu di tia nkrabo som na ba wo mo sebo wo mo ka ne se eye nkura sosom aya tete kwasom aya atabdidie na yesu ya de tete kwa epe heaven onyakopo o be heaven sasati fo se aboko kosachi wode ne kwasia wode penyi kire abua ya sasa kokosachi wadne kwasia wadi penyinkira hwe ba bia wajira odudu da ya na safo bi bejina ho so ga tan na bejina ya fa workman na ba record na cassette no na kwatrase na bonachie na wuru se ya suma na se wa mepento kwa na yanso yanku wo wiase da se krebo papa bia de wa wo bomma wo ba wajira se wo ba du ya de ya sumu obi a wongu da wo mo sumu obi a wongu da yesu wu ya wa sore ye Muhammad wu ya wa sore Moses wu ya wa sore Joshua wu ya wa sore Abraham wu ya wa sore Yesu wu ya wa sore ya hallelujah amen e ju free fi asemo na abetie Yesu wu ya wa sore wo fa ho benji anya odai sa Yesu wu no wa sore anu sa no ya ndai wonu na nyame ya ba na ba sa ase so no wu ya no wa sore nti wu ya na odai na ta sa ko heaven Yesu wu ya wa sore tu ko heaven subhanallah otumfo nyakopo omayanti asieda na awamadi yoro no Quran chapter 41 verse 53 nyakopo say in the name of Allah the most gracious most merciful boku no boku we na odi akire no wo kasa was in the name of Allah most gracious most merciful we be Bible mo was emfiti asia no susamba so no yere na to no ba no se man daboni ka oni na tem etibuku no watuntum nyame asa in the name of Allah most gracious most merciful or say we shall serve then portions on the horizon what say yana go pa yen ya ba kire mo yen sanchire ne yen ya yen sanchire ne no ayayen ya ba kire mo within themselves since it when it manifest unto them that it is the truth. What is ya ba yen sanchire ne dia kire mo ama wiase nyina dia tum kopem se wiase abba dia tum se komchani Muhammad wa komchani anano hayo kro so kro ni afrasa Sudan Senegal haya Obama no ko yi sa pata no ye Kristo ni ya fa George picture no dabi kata no ha mi di George na di kai we Kristo ni me yire mfre nyame ono mfre nyame wo wo na konsumu ko yinam wo ko ba ko yinam no dia ba fie wo de nam no bra na yire no na yire de nam no gu chansi mu oba wira ho na wa no ma ni kunu die
ɛnam ɔde nkan so mu no ne yɛatwerɛ anam no ho alallahu kata ne kuta picture no fa kyerɛ wɔ mo mpamkyɛ amama no monsɔre ma no anim hɔ wae wɔdaworo ma yɛyɛ som no deɛ ɛyɛ ne ma ne mɛma ntena baako so picture no aboa no ne yɛdesign no no Onyankopɔn no wɔdesign yɛatwerɛ aboa no ho alallahu wɔyɛ na pampam ha Muhammad ɛba ne dua ho no Rasulullah na kristofoɔ bi ho yɛ wɔm sɛ dua bi na obi adrɔ no ho saa ana no ɛbɛyɛ sɛ mfeɛ naani ma wo no tena dɛ tena dɛ mɛboa wokɔ kuro no mu a saa dua bi na abuo na ne man bi akɔsa ana ayɛ cross na nipa firi aburokyerɛ bɛhwɛ na ahyɛ mframa fa na yi tɔ ɛne ɛse trɛ cross abɛsensɛn trɛ dɛ mɛboa naa wɔde anya cross na ma Onyankopɔn sɛ we will show our signs for the nation to see that we the God the creator have provided Muhammad as a prophet to the whole nation ana kutana no baako 30 cedi baako 300 cedis obi antobi wodi awoni ma twere kora wo so mu a ɛyɛ clear wo so mu a na wa hunu efri Senegal haya woko amuama haya achi asante amuama haya agrada ga se ga na chance be firi suru na beti ahefom yakwa ni atwa attention so Arabic la ilaha illallah Muhammad Rasulullah amuama haya sasa wa moto wala fa ho wa hina na ma obi ankom edu akwasida ya na no okogu so nsa he Muhammad ya yogu no so nsa otomfo Nyankopɔn ɔma yɛnte aseɛ saa nsɛnkyerɛnne wɔ bi na mebɛka ho asɛm mam Daniel chapter 2 verse 11 Daniel chapter 2 verse 11 Daniel chapter 2 verse 11 ɔsɛ montie ɔbɛrima bi a yɛfrɛ no sɛ Nebukadnezar menim sɛ ne Arabic foɔ si bɔ ne din yɛfrɛ no sɛ ɔhene bi a yɛfrɛ no Nebukadnezar wɔyɛ ɔhene a Nyankopɔn ma no ahenneɛ ɔma no tumi ɔma no gyinaberɛ na biribia da a wɔpɛ no wɔyɛ wɔkasa nsuo ntɔ a na ɛtɔ wɔkasa wiam a na ɛbɔ biribia da ɛbɛsie na ɛsi saa ɔhene no wɔhyɛ aseɛ sɛ afei wɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ eti Nyankopɔn de nsɔhwɛ bi kɔsɔɔ no hwɛe na nsɔhwɛ a ɔkɔsɔɔ no hwɛe no wɔda ne kɛtɛ so no wɔsoo daeɛ na daeɛ no a wɔsooyɛ no wɔhunu nneɛma bi nanso wɔdanya ne yɛ no na ne wura firi daeɛ no ne tirim deɛ wɔkae ntumi mma na no enti ɔkɔfrɛ n'akɔmfoɔ pade ahonofoɔ kurukyerɛfoɔ so ɔmɔmmra mɛkyerɛ daeɛ no ase bɛɛ akɔmfoɔ no baeɛ no wɔn wɔn ntumi ankyerɛ daeɛ no ase wɔhene se wɔso daeɛ nanso daeɛ no ne wura fi enti akɔmfoɔ no nkɔm na wɔn nka daeɛ no nkyerɛ no na wɔn nsa nkyerɛ n'aseɛ wɔn da kɛtɛ so aso daeɛ a wura fie na yɛyɛ mɛka nkyerɛ wɔn nkyerɛ w'aseɛ na sɛ wɔn ntumi ankɔm na wɔn nkyerɛ anka daeɛ no nkyerɛ no na wɔn nkyerɛ n'aseɛ a wɔbɛku wɔn wɔn yɛ wɔn ntumi ankyerɛ aseɛ saa bere na odiifoɔ Daniel na ɔhɔ eti bere ba ase yɛfa baali akɔnfoɔ kokum wɔn no Daniel so no ka nyamsɛm ti deɛ baayɛ no sɛ yɛfa Daniel so nka nsa nkɔnfoɔ no ho yɛn koku wɔn na wɔbea wɔn yɛn de nsa nkɔnfoɔ no hyɛ ne nsa so nkoku wɔn no yɛfa no ankɔbea here edi saa ankɔbea here no bere a onye adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔkum nkɔnfoɔ no baabɔ no bɛka ho asɛm ɔsɛn na asɛm a ɛyɛ sɛ yɛ no enti akɔnfoɔ no ka sɛ asɛm a wɔhene wɔbisa yɛn deɛ ɛdene dodo wɔbiara ne hɔ a wɔbɛtumi akyerɛ wɔhene adeɛ yɛ ase sɛ wɔda so daeɛ na wowura fie yɛnka daeɛ no nkyerɛ wo yɛnsa nkyerɛ w'aseɛ na wɔn na bɛtumi adi saa adwuma yi wɔte gye sɛ anyame a wɔmtenabea ani honam mufoɔ nkyɛn gye sɛ Onyankopɔn a wɔnni ahyɛseɛ ne awieɛ no wɔne ne tomfoɔ bɛtumi akyerɛ saa adwumadeɛ no ase enti baa saa no ɔhene Nebukadnezar ne bo fuuyɛ n'ani bere kɛse ɛhɔ na ɔkaa sɛ hɛ mo akɔmfoɔ mo kuroma nyinaa ɛne wo Daniel a woka anyamsɛm no nyinaa no monyɛ dan monkyenkyere saa nkɔfoɔ na monkunkum wɔn mo
enti emra no ba se yankwa ne yankwa kire baal ya nyansafo no ne yankunkum wo mo nyina enti sabe na di for Daniel so wo na wane ne nkwafo bi na ho Shadrach Meshach Abednego sani pa mi esa na no mo yi wo so mo kanyamsam etu mo nso no wo mo yi wo se yebekum Daniel Shadrach Meshach Abednego adna kasa akonfo no yebekum wo mo aka ho ena Daniel ne kasa pani nyansane ohene ankokia ne Arion a osi ka okokun babere nyansafo ne kasa Matthew anam se anam aga ya kasa ti bi se Sakramofo baba bedu o man yi so dia ene ye be man to nso nya ma akonfo adi o man no so ewo wa tetete ewo Kristofo no tetete afri se sabra no a wa he Daniel wo honom no na wo mummu no so ya komsheni eti Daniel wa no hene ne mpanimfo afri na wo mko kasai asitule lie agora ana wa hene Daniel wakatira wa hene ne safo hene ne se owura wo yati kokun bale ya nyansafo na da no wo hene wo hye mra ye mu oduru sei asem wo bia ntia ne ye na ye yanka mofo nko na ye nyame ba ko padie yanka mofo nko a eso bia ne wiase ye age tum se nyame ya ba ko pa ye sankra mosom so enti owura no ka asam no kira Daniel awara na Daniel akwa no kwasira wa hene Nebukadnezar se oyini Nebukadnezar mesraw mame ebre na so mame bra mekan trafia na kiraw mekan daye na owura fi na kiraw na masa kiraw daye no ase enti mame bra na me ko bampa ye nsere me nyankopon eti Daniel wo free ko ni fie eti wo ko ya no ko ka kira ne nkrofo nkamofo a mo bampa ye nyametie e 1970 something ana 1969 bra tempo wo ha mo na nsuo nton ya kamofo no ka kira me bampa ye ya kiri wi na awotwe no so ya kwasi ada nwumre na nsuo to ye atabil e so mo de mo horo mo to ansa mo bampa ye ya mfia to bi mo bampa ye o say eti Daniel kwa no wakwapo ne mfafo na mania Hanania Mesa ana hwan ana Azaria Azaria secondary school abaho koso agwara ni ade to mo anum sankra bafue sasa wa yiri sasa yanchenda na sia wobeku yai eti mo nyina mo nkoya tajud mo ko bampa ye mo nya tiriya na mo nya tajud na nyankopon yi da ya ne nkyira ye mo baako ni enko kira wa hena na se anya so obeku yai afa sa anwanwasam no ho Sanya beya wa hiri machire yen anyamsomfo a ye wo mane mu no enku yen eti bra won mo shampai ba mu no won mo shata ajodu mu no o tonfo nyankopon tumi da ye no a wa hiri aso ne wira fie na fa woni mu ase no o tonfo nyankopon tumi mu ta ajodu mu no wo yi da ye ne kire Daniel sa da ye ne nie na ne nkira ase nsoro enie ka sa no kire nkofo no akwara na bra nyankopon yi sa yi kire Daniel no wo da nyankopon ni ase wo hira wo tonfo nyankopon ana Daniel bua nyankopon se Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar lamu ajeso Daniel Jesus se Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amen wa say koso nyansa tumi animwanyam nimudia woni nyankopon na ne dia na obi ada waso da ya wontumi nkai na woni mu ase na wokoda bompa yasre nyankopon na woyi da ya na kire wasan kire wase wala se nye obi a odi nyame ba ko padia ho na betumi di said mawe o se wono na wasakira ebre ene enna na wasa nyankopon no wono na wotua hemfo so wapa no asi wo hene wapanu asiwo hene wapanu atu so
Wono na wa manya safo nyansa wono na wa mama la misa wo se tekrama se won kasa na nyangoma no wonim ayo tede po nyakopa no abia ne tekrama anu abia na adwinum se won kasam no e di mala misa wo se nyame na ma sa gira bra se wonim na ya adwen se ni peta ho asia wo che wo mo nyame bagu ani mo ase e to huro bia fa ne die ni buo ma no wa se ana wama wo enhumu mu nimdie na wagidie mu do ene die hunta no ne waginadi na sa na nkopon no wonimdie suma ene haimu koso sa na nkopon no wono de anokura ene ne natie ya na Kristofo se Yesu nko ane han Yesu nko ane asem no Yesu nko ane han han ni Nyankopon na tie sa bra Daniel ba ne yanwo Yesu na sa han ni Nyankopon na tie na Yesu nko ane han no anya han na Nyankopon ya tira Daniel no koso e o say wo me janum Nyankopon wo me janum Nyankopon nyansa ana tumi na fe adienu ayada ya wo hene da ya wa store ni wira fie na wanka ye no wa ya kire ye so wa ma ye hunu wo hene no nasem no ahwara na Daniel wako ya fansa anko bia hene no nchen ana ko ka chan se wura bomade se menkum akonfo no bio ko ka kire hene se ya ba ne abekire ndaye no ase koso 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 wara na anko bia hene no wafa Daniel ana ne ko wa hene Nebukadnezar ne wara na wo hene Nebukadnezar Daniel ka kire wo hene no se nana mbawuna heda fo mo ba ma bia daye no abaso a woni mu daye kro na ntia se no so obekere wase eti wa hene no bua se Daniel se wobetimi asere daye a me so ye no ene ne ntiase owura me daye na me so ye me wura fio afa me ntiase wobetimi akira me daye no a me so ye no no asa akira me daye no ase Daniel buya wa hene agwara na wa hene Daniel buya wa hene Nebukadnezar se nyankontrafo ha nana Nebukadnezar awinda samu obisa no padi ahunufo anyambofo asofo a wo muhira nsuoso asofo a wo musankofo yire nufo ho wo montumi ahunu ankyera ase Naam, wotedi ampa Nyankopon a wona na sawusuro no a wo ma huru dia suma na da dia dia kire won sa Nyankopon no de wo ya tiasefo na wa kire o yire na Nebukadnezar de ebeba na ti sa Nyankopon no o yire na Nebukadnezar nyame de wasi wo hene wo hene mo hene na wa kire wo de baba wo wanim da akye da ye no a wo hunu ye no ensam wo besi da akye no eno ne da ye no wayini woso da ya no wura fi ne nkyerase yanso wonim but me so dia wo ai na so ntweme nka na me paso akire wo tumi binti wo se wo daye ane wani so ade hunu a wo da wo mpaso ya wo so ye no me ba ka kire wo hene wo da wo mpaso no wo de sare wo utirim samu ebeba no ho wara na de wo ye nka samu die no wo ma wo hunu die besie daache atabe mo so hene Daniel wa changa kopan monyam wase media anyenyense wo mi muntin ya ya hintasam na dia kire me na mam sanya beye na Nyankopon tumi beye dwuma etake sofo musum Yesu amunwe sanya kopon ma hine Nebukadnezar wadani aboa enam se wode na dia wopa edi sake sofo mu de Yesu ya nyame na musum no a nyame pa ba maga na ya da na boa
Original na wotra ba ya so no ya ba nyame say Rollins de o ma na mankramofo nkramofo se nyame ya ba akopɛ Rollins se gi nyame mo so mo ba so mo Yesu mo hwe ne yiye na bi ato obi pɛ o say na wa hunu wa kuma mo adwene ntira wo hene wo da on paso no da ya so mo no wo hwe na hwe wara na statue ohoni kase bia besi ho na ohoni no ayo ohoni a eso na ohoni no so ahyiren ayahyiren na abegina wanim wase sada wona aso ye no saa woni no mfoni na abegina wanim no na ye mfoni bia ehunye wase mfoni no ahunu ye no ohoni no ahunu ye no to wase ohoni ni trise no eyesikapa na ne koko ane na basa se no so ayadwete ana ne yafunu ane na sinu ha no honi no na ye ko abere na nasire se nso ayanade na ne nan no asifam no ebi ya dade na ebi nso ya natie na wohwɛ saa deɛ no a kɔpem sɛ ɛboɔ bi a ɛnsa bia nkuta mu ɛbɔre ne bɛbɔ ohoni no wɔse ɛbɛbɔ ohoni no ayɛ sɛ dadeɛ ne ɛfa no ohoni no bubu muhumuhumuhumuhu enti dadeɛ ɛfa kɔbere dwetɛ sika akabɔ mu ne nyinaa yɛ muhu na adeɛ no wo ahwɛ dadeɛ kɔbere sika akɔ dwetɛ ne nɛte akafra ɛboɔ mu a nsa bia nkuram bɛ bɔɔso no ne nyinaa yame na yɛte sɛ awuwura berɛ mu a wopere awuo na wohu aburo ntatɛ soɔ ne nyinaa hu kɔɔ na ɛmframa sesa ne nyinaa kɔɔ na afei wɔnhunu baabia bio ama wɔn na ɛboɔ no a ɛbɛbɔ ohoni no kɔɔyɛ no daeɛ n'akyi no wohunu sɛ ɛboɔ no a ɛbɛbɔ ohoni no afei ayɛ bepɔ kɛseɛ na asabe pa no ebeye asase nyina so ma kuntan daye no a wo so ye no enie na wo twede mpa Nyankopɔn yi daye na kyerɛ yɛn di a wa kyerɛ daye na se enti ye bɛka daye na nkyerɛ ase de a kyerɛ wo hey wa ine na Nebukadnezar eje meka kyerɛ wo Ghana hemfo ya ma dwesa nyame ni ho akisa fasofo ya ma dwesa mo basom Yesu Nyankopɔn do ba ma bi si asase so ma no tumi sene Yesu no mensuo ntɔ Nebukadnezar no mensuo tɔ Yesu no kommandia wotumi fa puani Nebukadnezar so no nyane nipa wawuo wotumi yɛ nsɛnkyerɛnne bi ɔpɛ sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ wahene amedi wasi soɔ no biara pɛ asase so no yɛ eto obi aba asase so a wabɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi ɛkyɛn bie ansa na obi ba ya betere na daye na se na mo hwe de ba what wo ahene wo ye ahene mo tani yo wo ye ahene mo hene wo suru Nyankopɔn no odi ahene etumi ne anumonyam ama Yesu de mo na mo de ne si hene na Nyankopɔn ne amfa na nsi hene nyame wa amfa na ntena konwa bia so tumi no de ma asase so sɛ bibi obabisa no ne Nyankopɔn dini mo no wo bɛ ya ma no na Daniel dia Nebukadnezar dia wo Nyankopɔn sɛ wo yɛ ɔhene mo hene wo Nyankopɔn de tumi anumonyam bibia da wo pɛ no wo de ama wo ne bebia a ne pamma ewuram emwa ene ewiemu eno ma tie no wo de wo ata wo sa waje bebia da enipa ma ewuram no ma abade bia wa asase so no Nyankopɔn de saa de na hyɛ wo Nebukadnezar nsa na wo de wo nyina de wo na wo ya de won nyina be hye wase na wo di wo mo so koso wene sikatire no enti wo sa ahenia no a wo die no sika go ade na wo hunu ya no ya ohoni ni tire na ya sika no wo ana wo ya sa sikatire no ya tina anenie fu product a enru wo die no very good na wo Nebukadnezar no wachi no ahenia foforo be sori a enru wo die no
na nam ya yini ataso miensa eye kobre a eno na ebe di asase nyina so no etiri ye firi Medo-Persia ene eba Roman Empire won so bibia ye dade won bibia ye sika won bibia ye gold na ahini a etoso ene ye tinsadade na ahini a etoso nan no ebe ye den sadade eno na Nyankopɔn de sahini no ma Jerusalem fo na bra Joshua bra Moses wode Israel fo no koyi won free Egypt ya wode wo mo ban na Nyankopɔn ade anumonya bi ma Moses na Moses ya nye Nyankopɔn ya ye na Israel fo no sise skom di wo mo na Nyankopɔn Moses ko bon pa ye Nyankopɔn bi sa Moses sa na poma na kuta wo no ase ne sai fa babonum na suala ba mo mo anom Moses ba ya ba ka kire won se meni aro ye ba ma mo nsu anom Nyankopɔn so hye ba wo muso enti Moses di poma no ba obuonum na nsu ba ya Israel fo no mu wie no anaje no Nyankopɔn frɛ Moses ɛno ni gyina be potintin bi so wɔso wa hunu kan na sase na da hɔ no wani ba hunu kan na wonai de ensi hoda eju obia da se woji nyame no mo nyam firi ne nkyɛn na de hoho wo nyame bu oni mo ase eja Kristo fa sofo yi se mo ma nyame anya ba ko pɛ na mo da ne Yesu Nyankopɔn ne nyame ba ko oni mo ase eti na ba tie so sofo wo yakodi wei osofo wo yakodi wei osofo wo yakodi wei nya sam shada na mudi ma no o nya sam shada na mudi wo mo mpa sam shada nyame no mo nyam ntra ko so mo ba pa no mo bo ama no asore ba ko mbemma ohaduonu a ema ahasaduo wotwe ema ahasaduo wotwe ne mu ohaduonu ne wakunu wo mu aka nikunu ana mo so mo de nwom ne agoro ne asa ena so nyame ada ma bonsa mo bo ba bia to ho paneɛ oba bia ne wa wona mo na to nwo so na mo sa kire mo ye hihi moto kire mo so fo obetumi a control wo bua wo ye de a wontumi control ase na kade na die ko na eyam ade nyina no pase sadia dade abubu na eyam ade nyina no dade a edaba ade ara na ebubu ebefa edu nyina na kade ewulo enan ene nan tuwa a emu biya odonfo pana na emu bi eye dade no wase wo sai hu enan a emu biya odonfo da enatie na bi nso ya dade ebeya anyinye a emu apapa za ade no ebeya ahini a emu apapa enti ahini a ya dade no nyame di ma wan Israelfo na wode sa ahini no ma Israelfo no Joshua bekoji wo man ni nyina so Joshua wono na Nyankopɔn ka kyɛ ne sɛ Moses akyi no sa asafo no na mo kɔtwa subonten Yordan na subonten Yordan no ɛbɛsa ha ne yeji na mo fa asafo no asafo no fa komadaka no na mema so fa totorobanto no na mema so ba totorobanto abanu mu a na asafo so nkuta pamadaka no de obedin ka de ne saka nsuo no nsuo no bawe munguram nsuo no bawe munguram bawam ka nsuo no kodu na gya no Joshua wakudi amonfo so wanfo so according to Bible Joshua wakum nipa wapiduoson wapim apepepem aduoson sabra na Muhammadu aba na kofo Joshua ku wo mo sa na Israel fo na ba bia ta wo de wo nya nipa wo na ka se yanku wo Nyankopɔn se nipa wo mo pesa me Nyankopɔn masam ya adwuma no ye nya den yankum wo mo na mo sa na kisosumu ba trafia no Joshua na ko ekum nipa ekum dom ansa na kisosumu na setra na ma do ba na maka fa so mo ma meka nyamsam woni maka fa ku no kunkum wo na nyamsom ba mo se mo tiasia Muhammadu do awudi ni wo ba ka se fa nyam no fa nyam a ni wo kun na Yesu Kristo ba ya no wo no ya da na mo ko no Muhammadu na ba kum Yesu Kristo na mo asafu abakum nyame ba ni Muhammadu wa ko absonsonfo ho na e de awuo Ase. Nana kwa a emu di da die na emu bi e fa no. Ebeya mere. Wase na hini emu apapa no. Ene ne na so ebu bi ya dade. Emu bi so ya fa. Sa hini no ebeya de ebeya mere. Na sade mu no do tia sade afrafra na de no. Sa na nipa ne bedi afra. Awo wo masefo mu nti nkramo mpepefo beba asantefo mu na asantefo nso ko mpepefo mu na abrofo nso abefra ye mu nti obi ko Germany ano akwa abroni no ne na ba na santini nso aware pepe ni no ne no awo
na basari ni no aware wangre di no ne no awo sante fo mo se monte ase morgan o kan se hunu si ade o meba mankramofo di so de ye de bema antonso nyama amadu saka no ko de bor ba na TV ho na o he ko de cup ba ye no on de wan ka se pepefo ye si amadu saka wo ya ade pa mo se Ghana fo na mo ko twa ndi ana mo se monte ase mo ma de ya mo se Ghana fo ko de bor ba yi offense Ghana fo akwa je cup afi abrochere ya de aba ankofo no mu ya fra obi amadu isaka yakubu isaka abu ahwan ankofo no nyina akwaje ball na ba o mo ba de fra on Ghana fo ni akotro ye din ni ato aba na mo se ya nde ya mpene asante fo sa na na omu eti ahinnie nu adade ne enati afra no ahinnie no be ye mre emo be paapai eno ni ahinnie ayo mo sesei kaso the one thing come on na woman kawamu mom empapa mu baba wom ti America fo ba kire se wom che wei Israel fo che Arab fo asante fo so am che asante empapa fo so che asante fo Sofia na ko Wagadugu a wo waka Mesia mo si ne gina wa na ho ya ne sere wo firi na duru Wagadugu Burkina Faso wo go ja mo si ne na ka Mesia wo ha wa se o France ka bonga wo ti ase anko akoma be se pa don't find a couple of my auntie here. What's your name? And cry here. No, Santini, none in Grand Fone, Casana, Casa, media, or show her, William Sadi and Grand for Sifras and the four. And Grand for, what pursued dear Santinata, only San Josefrano, Guano, Udamuni. Swati. No, I can't say Banua, no, I can't say Biatuaso, Potobi. Obi what you say Poto what you say ayakasa ha ya ye edima ya nkyerɛkyerɛ ho zanyankopɔn kan wo sura to hujurat wasi ya ayu annasu inna halakanakum min zakari wa unsa wa jalanakum shuhuban wa kabaila litarafu inna akramakum inda Allahi atikakum inna Allaha alimun kabir ada sama menyankopɔn mabɔ mo ani ni abedie وجعلناكم شهوبا وكبائل نما سايا بموامai emusua ne kasa hodoɔ ɛno ne ahini adadeɛ kɔbre sika ɛnɛteɛ afrɛmu no enie inna akramakum inda Allahi atikakum samenya nkɔpɔ de obi anu ɔyɛ kɛse o manim gye sɛ bi usoro mo etu wo no asante sam nyina no wo fia na koduru nkani ne nkyɛn a wɔno tabo no de abobɔ kiaso wɔ mpona no wɔ da mu na wo wasi abro sansan so mu wɔ fa poto bi wo ti ase breko ba na breko ma na de wura mu haban ase ose koso sani dadie to menya efam afraye no na ahemfo no ɛnna no mu no ɔdoro Nyankopɔn bɛma ahemie a wɔntae ne da enti ahemfo no mu no wɔtwadi ampa Nyankopɔn wɔbɛma ahemie a yɛnsɛe no da na wɔnya ahemie ɛma ɔman foforɔ bi na saa ahemie no nso yɛmfa mma ɔman foforɔ bi so nso da na ɛbɛbubu ahemie wodoɔ no nyinaa na saa ahemie no ɛbɛbubu ahemie wodoɔ no nyinaa akabeel ahemie bɛnya Islam adentra say the whole world baby anu ankramosom nie the whole world baby anu ankramosom nie me se koji ha yɛse nkramada wɔ hɔ ya baby a yɛgare yɛfunu yɛ ma samare fo hwa yɛre no moto da eti yɛsie yɛfunu baby yɛgare yɛfunu baby yɛ ma sarachi wɔ hɔ meboa say wokɔ the whole world asomodi kan ba ya Ghana ha ani Roman so meboa say yakosi asɔre dan yɛ content $50 million ɛwɔ Rome manum say Rome so nya frafrafo na te ho na say Rome nya frafrafo na to ni akosi aso da na ansan so da na makwa mahimie bi amedi so da eti the whole world komshani Muhammad akonka yaso dia wanko bia yaso dia wanko bia he didn't go to anywhere eti na kasati amede ba ya no the prophecy of Muhammad eti da babro ne kafari komshani no ho Madam to kasati ko se kafo goma aba no wo ba no mo gade kasati ma na koma asa ye no paja akọ Pentecost no fa koma no na fa chapter 3 bi mu ni tirim ati so afra mala mi sa o se wo fie so me kanyam sem kiro ko so
anything. One is a what answer. Or what I can't see in front of her. And you are here. What will say? A boy and some kuramu. A free soro. Na ebe bubu da dia ko bre e fa gweta ni sika no nyina wei ane da ye na wa hene so ye no o twa dia mpo nyankopon kase ye no wa kire wa hene da ye na se wa kire na die ebe ba da ache eti da ye no Daniel can't tell what he said. Or he and Diana a womb, Meboa was I. Nenchras yet I am no correct, Meboa was I no correct. And then the book had never why are they? Why are they? At a bell. This is why you're money. But two for Yanko or my Chassis. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 is right. Like a dozen. What Daniel? Yes. Daniel chapter 3. Yes, one. Mongo. I feel brand and couple years. I you church was in the book at Nether. Now I'm not in a beba. So I know we did a brand new. Now, I want your son and my one. And what you know, and I'm so good and in your chin with a free Yankopon. Said the medium lucky so for with a free with Yankopon or bad dear, which shall be not channels. Yes, you are done. Yes, indeed, Metiase. Yes, indeed, Metiase. And I said, I do so be better dear. At a day, I am an Mammy been so about no what on your man saw the quachiri, you know what on your mother 3, 4, 500,000. Anna, so we don't know your bar. One take one on normal kind scanner. And I mentioned a quacotadia, Machatadia, when it's a year, say ya. Me drew a chair warm. No more jeso. So I'm a tatan wadia. And I'm the madam what to say was yes in tea, yet yes. Mancasa Obana Baco say, says a gum was Yaya Deno. Senya yes, you are the Roma, and Kayenidi. Mancasa. Somebody may be Tomadia. If you stay with I say, I like you, Mr. Mamma. What say? Now then, Nankas and I'm the Mamma Menka say. For someone go over there, when yes, you need to carry us with you and not worth. And I'm so. Yes, in the dear Mocha, so I don't know about Sonia Assassin there. I know a Yabufu. No moment, you know, sir. Barbara say, a one and Fiumpo when Munura. Now, both from Moon Munura did Daka. Na mo Israel for there mundi mu Nyankopon enti anya nwa so abeka se Yesu ni Nyankopon efisa mama aboa na ntwempo woni mni wura meboa wase no de na afromu so woni ba bia ni wura de aduane guo ma ne de enti sekom de no anu okohwe ho meboa wase no de na so mo Kristo for there mundi mu Nyankopon oba ba kono se e wa Bible fa he ana si Jeremiah chapter 8 verse 4 wase na se Yesu no anu okasa nam sinti Yesu na ba ade Yesu na fa mframan Yesu na to nsuei wono no waba awiai na bra Yesu nya maaya ye nya nwo no na ahwan na na control yase wasew sani Abraham nya maaya no na ho asamnu bi na si wa ha no mankasa bio sisa bio e made wonu amoji akinyi a ya no mo kasa bia ayapo atwire kasa enti mankasa bio na yana mrantie na wa moto niema no ana obo ka tan se alaji na ma na samo ono wo ka no wako anu atum na so maka manu atum efisa sabu ni obi hia no nipa no wanya na dwene se Onyankopon ye ba ade na woni ahyase ne awieye na samo wo ye na dwene se Yesu ye Nyankopon de a me nam susu se sa bo na ntwempo nim ni wura na ma ne gagrake ho nim ni wura de a me ne ka hwe ya enya yie Ozaladi, woka sa sanu adi mata na sira bi ma me ni di watem. Baba si aboa na nhwempo woni mni wura. Na sa wo kakraka woti hoi wonni mu wura de a. Wonni him di obo wo de a. Na me wura samu amenka. Sa wo wadi ni ya say Yesu na bo ade de ade na menka. Afa na ma me ba kono be ka say na say Yesu woni Nyankopon na bo ade. Agediafo Sanya ya sumuya
anka nyankopɔn ti ka ya yira enti moma ye ne nyame ase kese na woye na nada wo hoda amen abra wa yene Nebukadnezar nyame yi sa tiri we kire no wa muya o enti akire wo ba ya kesesem Daniel chapter 3 ose na odi tidura anta sitafu ewa Babel atase mochio wa nyina ti no wa yene Nebukadnezar wa san ko ye sika honi eso anu odi ko si wo mani a wotimo no kuro ni mfimfini na yene Nebukadnezar kuma se wan ko ji ta mana maya nyimpo kwaso makoma ne amara do fo akamofo bani fo sana fo mmerachire fo akamofo ne asase so ne etumfo nyina abra wa wura no wa yes asika honi ni wie ya no mepamcho ya wie a ya na mo pentam akoye sala ya ne wa hanso ya sala no bia ke ya beye na tanya tele ku salati ne ya dia ya no obi aye ready say makase komsheni Muhammad wono na henie na ebedi wiase nyina so ebi ko obi aye ready so obi sa question ye be wona pansa mo so question no ya mope da question no ba ana nsem bi ba em say last week me kan nsem bi o ha me nka bi kura wa hada ana meboa ebe ya fini me nka sa ada ana meboa last week question ma me kai eti ya ponya munya botere kakra edu ene na buka neza wo yesika woni no ma yakofra o manu mo ohemfo mpanimfo nyina mmerachire fo aha atemefani asase so etumfo nyina so me ohoni a oni ne Nebukadnezar isi ho emano egira wate sese mi wa hene tumya nyame dia ma me no sese sa nyankopon ya nsom ne bio wano bra wa so da ya wanti ase na nyame ma ya kire na ase no wa nani butu fam da nyankopon ase wo yi ne ofiri mu wie no wakwaya sika honi kase ama waka kire wo ma ne nyina ase wa ya sika honi kase nti yankɔ kuro no mfre ne pa nyina no mo mra honi na ase ena matama yeso makoma ne amra de kwa atimofo benifo intena kwa mrachire kwa atimofo ni asase so etumfo nyina wa bisia se enti ohoni ne oni Nebukadnezar a oni ti wo the whole world and the whole Ghana yekohia se ohoni no wa hene Nebukadnezar ase asi ho no se ye ba be som sa ohoni no ti ye nyina ya be hia aha na koso enti ohene Nebukadnezar wo ma ye nyina ohoni no ye wie wo de ade akata ho to ma ni nyina hia no ene ekoyi ade no ade akata ho no ene dom ni nyina ko gina ohoni nanim na ebi etie mo de ne se ko amene kata wodo aha wakakire mote ebe a mo bete aben otuja mate etibira amani nyina hia ya no ane ama wo betia mu ana ka kire amani nyina ne se abra mo bete nsankudo hujuja asankuta amenta ade de wo mo bana so dem bra mo bati sampinti nyina no wa ma ne nyina mo nyina mo modufo mo fa mo nim som sa ohoni no Nebukadnezar de ti ho na dia afishefam ensare edra ara ne mo na wode ne ka tuko da a ensare na wo ba ye wadwen sa sika honi no nya Nebukadnezar si yan som no wo ba ye wadwen sa won som sa sika honi no wo hini ama ya so jabia anu ode ya do ba kwa akɔhye gyanum ni ahyew santi amani nyina ati aben no eti bra wo ma ne nyina ati aben no oduja sankuo benta atantabai Deeper Life Church of Christ Mami Yesu Church of God Assemblies of God wo na agro santwene o sai awodo nyina akegene ara peno enti bra sankuo nyina gige ya peno na wonti asie ba tira wase na Daniel tira wase no wo ma ho ma bemba no ya fa Shadrach Meshach Abednego ya ma won post aha eti owura bra wo ka sa wo bia ti aben ya ya hwiase no wo mo de wo mu wa hini wo mo fa nya dwuma eti wo mo de bra ba no boy ya no wo wanya me na ati ya nsom no no wo mo hwiase wo mo nkoto sika honi no wara no hene Nebukadnezar wode abufuo ane anibere aka se ha mo ka fa Shadrach mo tia ni nkramofuo la ilaha illallah ya na me ya bahuru woni apepani ba
no agya nyamfra no agya nyamfra no agya nyamfra wante dia wa ya ase hwa Israel som frititio wo nyame ya ba ko pe no na ko betu nyame ba ko pe so no anu guasia nto ne da sika ho ni no wa hene dia bufo ka tia se mon ka fa sankofo no mra aha enti ade me ba wo hene no anim wara na de boka neza ka kira me ma no se Shadrach Meshach Abednego jasamo ya hantan kire me ma ye mra na mo fa nya adwuma aha Ebre an ko bete aben odunya tempo so ko buka tempo benta asanta bene tempo wo ni na je no mo ba hwehwe ase se ya de mo aba manim me pesa me tia firi mo manum pamso mo fa masam no ntwe ho nkɔ nkyɛn mo nkɔ nkyɛn na mo ba ke sa mentai mo ba refa mo sɔre sika ho ni no ana eti me ka tira mo manim ha no si e boss aba ni bio na mo nkoto ansore sa aba no a branu amu ye de mo begu ejafunu no mo ne ahye mo pere so ana na si e de mo gu sa agya no mu a wonyame ban anu obayi mo afiri sa agya no mo so ohene na tanya nkopon po a mo so ohene na tanya nkopon po a wonyakopon be kire ntumi bi na se wo abeka nyame poa no nyame kire ne tumi dia ane kristofo amudi Yesu aye nyame ne mo hweye na me nuano mo ene mo me mpasa nim guase abato mo wiase ne atemu da enkramafu amaye nyame mienu saba ne ne amane magugu maso mo hweye na me nuano mo ne mo me mpasa nim guase abato mo atemu da mo so nyame na mo so nyame ye o say kwara na Shadrach Meshach Abednego wọ́n ká kyerẹ́ wọ hene no direct sẹ́. Owura wọ́n sẹ́mu náà wọ́n ká kyerẹ́ yẹn no sẹ́yìn nkoto nsọ́rí aboa no yẹ́ deɛ ẹ̀ka kyerẹ́ sí yẹ bẹ́ yẹ ayẹ boa na yẹ mma omu ayẹ bíyà da deɛ yẹ gyina ni yẹ gyina. La ilaha yẹ nyankopɔ ni a yɛ sumu no wɔ soro ni asase wura no egya no aso di ekogum no wɔ bɛtumi yɛ gyigya ni afiri mu. Na wo yɛ nipa wo yɛ abɔdeɛ saa nyankopɔ no ɔbɛgye yɛn afiri wɔn nsam. Na sɛ bɛsa wo de yɛgu gya no mu na yɛbɛhye mpo na nyame wɔnnye yɛn mpo a wɔne no deɛ yɛnsom no daa. Na bufuo no hyia wɔ hene no akoma ma n'ani bere hɔ a ne n'anim asesa nso obia n'akoma sɛe a ne n'anim asesa na n'anim sesa etia Shadrach Meshach ne Abednego enti wɔ hene buase wɔn sɛ ha funu no agya no amasɔre koraa no ɔmmerɛ momfa bi nka ho monhyɛ no ma mpransom ɛnkyɛn deɛ kane mo hyɛɛ no ɛwara na wɔhene ma ɛdɔn no mu wɔhene se ɛmɛɛma ahoɔdenfoɔ sɛ monkɔgyere Shadrach Meshach ɛne Abednego na momfa mo mmra ne yɛmfa mo ngu gyafono yi mu enti yɛkɔfa mɛɛma no enti yɛkɔfa wɔ mu ntonto saa berɛ no ɔmhyehyɛ saa ntadeɛ wɔ bi wɔn ntonto aha wɔn ntadeɛ no wɔn abotire yɛfrɛ nsa tablikfoɔ na ɛta abobɔ bɔ saa lawale no aha na egya no a yɛsɔ no a no ɔden no yɛto mmarima no gu gya no mu aha eti amanfoɔ hunu sɛ si yɛkɔto mmarima yɛ gu gya no mu deɛ ana kyɛ sɛ asɛm a ɔhene ka no emu ɔdene aha sabre na sfano na do hyehyehye abroso nti aha amama na ho mo bakire mama miensan ya yɛde o mo kɔ egyafono nunum no yɛde wo mo gu yɛto wo mo gu gyanum aha enti na bega neda ho sɛ ampa mama na yakokoduro
am ya to wo mo guja e dere num aha ehwara no sore ntentem ehwara no bua kachira na he nkwa ne mpanimfo se na nkofo ya mudu mu koguja no no munya mema me yansa pe wo mo kachira wa hene se no kura wo mo ya me yansa bua se he one time one day Ata bill Nyankopo ye kire wa hene no nko a se na mama me asa na me do nko gu janum na so me to mani afro no num me ko wuru mama na bi o ma basasa me ma no na fa me ma no wan ka ho ama nipa na ye nsia na o me na mu janum na adan eye da na o mo aye sa aha na won hu to chama na ankwada ye do mo guja ti semu aso wo mo ho ante chema na dio to so na ino etebia se onyame biba mate na nipa na guja no mu no me ka won ba ko mienu miensa dio to so na ni su ate su otumfo Nyankopon bi ne ba ene na buka tireza be o da ha ere frenya mfuna na mo no agwara na okoko be janu a edere wo fro no ma no anu obu amu ayese Shadrach Meshach ani Abednego wa soro Nyankopon ko a mun pian firi janum na momra ana Shadrach Meshach ani Abednego la ilaha nyame ba ko penti amrantie ni firi janum bai aha eti domo wo ko mo nyina ba won ba hwe amamai se ejanan tumi anhye wo mo nipadua ba akokora mpo na bebi anto antoache wo mo nipadua ba akompo na wo muridie bi ansakira na ojano ho hwampo amfa wo mo ho na Nebukadnezar bu ya se enshira ane Meshach Shadrach Abednego ane mo hene Nebukadnezar me Nyankopon a wa ane sa Meshach no mo Nyankopon a wasoma sa abofo mbayi sa nkofo enfiri sa amane hunu gyayi mu kwaso Tabir verse chapter 4 verse 1 to end na we want to say Nebukadnezar mua eti Nyankopon sa ba so na daye na ba so no wo we say ansa bi twiro na ansa no ha twiro no na apa ansa no nipadua ni ho na ansa no twira wo dan ho na nso wo hunu bibiara na wadanya ne ye no na wonte sa daye na se etu ani Nebukadnezar wo san ko fra wo hene Daniel no ka je ne se Daniel maso daye bi mantiasie na Daniel ba ha no wo ba kira na se se wo hene Nyankopon ma hene ne tumi na so wura fi Nyankopon na biri bia paso ya de ope to tere pa Nyankopon se wan sakira na wan sama wachi a wono so ba ya de ope wan Nebukadnezar mua etijakuro won nam ne fie abrosan no ho yo hunu ya ne se wonu mu wo sakira no wo sakira no ka kira ne mpanimfo se mi free nipa mu well lie to be frank Daniel chapter 4 verse 1 to end Nyankopon ma Nebukadnezar dane aboa atabir wo wura no kwatena wuram emfie nson wo fu ababensa nantwie asere ba fuo sport ne ho na wo wi wura sa nantwie am sama wuru sa papa ni photo bebre yam pasa me ka kyam se wo bia de wa fa nyam nya ba ko pesati na babro ne se ayini atonta da na bibia ntumi sesa ne da anya hini atatuo no sai ne no ane Islam komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anantia sai ne no dia Islam na wo ho no enam sanya ko pesa tena ho nti no se wa manim dia fu akura ne guomtirim kwa edi se wo Saudi Arabia na kenkan kura na yo mistake ya obi tetafo obeka cho so ayo mistake na sai ne no ayaba ko empapa munim eti Islam ko ne somo empapa munimu adetra ofisa se mo se ni bejira ni ya sala surati Fatiha wa na ne ba surati Fatiha
we asanteni a surati fatia arab ni a wo kasa na de cho kasa no wo ba surati fatia e di sakramoni bi akokuro so na tanto se yakoya asori a wategina ya woni bi de wo abadin banwanwa se di palace ni ba ko baabi na akisoso Roma na ho na di palace ba ko tra Roma fa so dem so wo so ma wono bi da Impossible. edi samu na kuaku a wo yamunu a mu na Ahmadiyya sunna Ghana Muslim mission Islamic mission ati sasi wa ho singing by church choir yanya yo nipa baako yanya yo nipa baako pa Ahmadiyya fo ntumi salam prince yada Ghana Muslim mission ntumi salam prince so Islamic mission ntumi salam prince wotwe ana sunna fo ntumi salam predu yanya salam prenum anane boa Quran Karim baako pa anane boa Konshade Muhammad ahini etatu ono eno no ahini anu a obi ya dade na bi ya natie na bi ya fa na no de ansaida na ahini bi amesa na da no eno no edi se no America fortress ya bro fortress ya kenka babro na hunu se ahini wa ya ahini bi ya ntamuda edi na sana tie de akwamba no be fa so aso fa ko be so no mo se ahini no etu am de atuo anade emma ya de akwamba Saudi Arabia fo ana mu kaka won tiri bommu ana ntokwasie se de baya nkofo no beko na nkaja beto o man no mu no ma fa man no diso se de baya won benya nkofo no tu afiri ho yakopon se wa shira Islam eti the whole world o ma bia ni wo sika sa Arabia fo won na babu sia o nyinsi ho ya de sika to bank a afeso a ya nye interest na the whole world en so no won na bo man bia bosia the whole world won na bo man bia bosia Ghana keso foi ya moya ntwatu ano ya musike mo foi ya here for mummi sa man pani jaja Lawrence sa me say Saudi Arabia government aba man pani jaja Lawrence bo sia bebra wan fancy huasi no ebi ku abodi a channel na reje matri na Saudi Arabia for na ye je matri aye se na Saudi Arabia for na ye enka mo for na ye mo pa mo nko free won ye ne ye so Dr. Penibia wa Ghana ha. Well, Dr. Penibia wa Ghana ha. You are the best science institution. I won't cry. Matter is for and a science no. Saudi Arabia for the man will see to turn video. It will be a very yes from. You have a technology, University of Technology ha as a doctor no. This is a science institution no. And Saudi Arabia for the man will see ka. It will be a doctor for one go GG. Yeah, one more type of operation no. Eh? I was Saudi Arabia for na sponsor. Say. What? And say Accra, $1,000. Say, owura bia betna atabu buyeji kwan no so. Where your Pentecost ni where your doctor. Ana wonu wa bia hospital. Na semu ansumu say ade wo ho. Etu ya kremoni na akoda ho a. Asa papa no for so na wo dane Kristo ni na wo ba ya wan tiase no won hwew say Pentecost ni na wakwatena ho no juma wo die no no hwe sabusuo musirio Muhammad wa ya komsheni musirio Islam is going na Muhammad paso grade na sa na ketwo afa na me ko bresa ya fa me malamisa ani afra kwose sewa se meri afia mansan ya fra na hawa no akwose mansan ya fra na abiba upo ya fra na abiba na ase anya oden kwose fa na ya fra na Yakubu no upo ya fra na Yakubu wate kwose fa ya fra na Yakubu ya bu amani ya fra na Yusufu no upo ya fra na Yusufu ase na Islam na oden etre me kamenya nkopon no obo so ne asase ni mu nyeme nyina me kamenya nkoponi obo so ne asase ni mu nyeme nyina se mesia hini etatuo ani wa hini otatuo ani asomo etatuo ya be mabio ani asomo ya fanse Islam som na wo biada be kwati sasum ya wa mbesom bie no wa yira eni awie ya akabe mami adisem nto nyakopon o ma ntiase adisem tremiensa se wo won kon kremo wa yira wo je ho so na kremo ni ameso wa yira o pa Wobia won kon kremo wa yiro pa. Wa
ka bebe kyerɛ wagye bi sa me time of question asama me so mo bisa no sɛ matuma hu sɛ asɔre pii wɔ Ghana sɛ yɛ asi a sɛ bi wɔn watch my phone a wɔn do mato asɔre ɛda no sɛ wɔn hwɛ asɔre no ma wɔn no matuma hu sɛ wɔn pii yɛ akramofoɔ na nso so wotumi fa anipabɔnefo gyemi da asafo kita